Nisang ba account kon ya gatal ba video chang sa theram sak sa theya berang dalo chang nakni online shopping ak bako na maidake return ka.pilna na namgija pa bostu ko na man.dika ode na maidake return ka.pilna nga chammo yenig mana chang details kir again na we ma share an skang ode na video ko abasioni bo na nibo na video dak chakane unga na ni na bungjang ode ni jabung again dimana na nakni bostu ko na maidake return ka.pilna delivery boy gita na abak takim na return ka nak manta apps kita sa return ka nak nga unigaman maidake apps kita nakni online shopping ak bako nara return ka.pilna na cham yenig mana chang niang namo ada chang ancing mobile screen na chang dode nyai no mari kan chang ada apps kita return ka.pilna ta na cham mesoko dong tapan ngen mesoko company dode ancing ye order chinere na ngen mo ya order ko click kabo order ko click ka.e to you know dari aku klik kabo nak ni order kagak bako dari return ka nak meni gaman mo dari return ka nak meni gaman aku klik ka tak rangan mo klik kan bani dode ya dong abo mo return ni gede change order ngaba dong mo return change order ya aku klik kabo ya aku klik kan digam kan dari ya dong ya cum option ge ni dong mo ya exchange ka.gen ma man.a return ka.gen ma exchange ka na ode return ode on refund ka.pilani romo nangni tangkako na refund ka.pilani chong madan bate to tacham ya chagatam kongsni bamo ya ko refund ka.pla dade ko ya ko click on ode return ya refund ka click on ode yeno nakna refund region ko bodong gen romo ya refund region chong madan maini gimin ara namnak jamina ya ko return ka ngacham any region ko na click anak tanen genne yeno donga don't need the product anymore mo yeno dingtang option donga mo badya bokon click atnaska ma nam nangni bostu rang ara size rang over oma mo nagi nam maidake region no pangchakin ara return ka.pilani mo angni click at ka bade receive defective product stands damage turn 전부 다 나가라 bostu namgija ko mansuharo 이거 야라 bostu namgija ko mansuha unigaman ade damage ngabko 이거 click ha mon de click ha to dang click man haro click man ha return ka.pla refund ka.pla man ha to de 이거 click ani jamano de ya add image ngabdo mo yaran ko click ani jamano de maidake ba my region ni gaman ara return ka inga yani gaman click ani jamano de yeno nakna photo khungsa amgen nakone ye add image ngab donga add image donga na yeno photo khungsa submit ka nak tananggen maidake ni gaman mo bostu namjang ode yo namgija bakon photo kamna yeno submit ka tananggen mo yeno bostu gesa na submit ka ya mo photo gesa submit ka ha namgija ko na photo ka imna submit ka ha andage mo yako submit ka ni jamano de na amthang ba yeno mo details region yan product was broken all turn mo yer product ara namgija ko bigaman ko ara man haro photo ko submit ka ni jamano de yeno kama dongai mo additional comments na sentence ke sa submit ka nak tangen maidake ni gaman mo anga product was damaged ni menanga submit ka ha submit ko click ke joko de ongai gano nangni return ka.pilani yeno ndiki siken mo nangni return ka ani ko approve ka angode endene second ya your request has been approved nen bani mo angni return ka ani ko ye miso apps ara approve ka mana ha unigaman angade angni return ka ani bostu ko return ka ani tangkako de ade refund ka.pla so ha ade refund ka so ha Dari na return ka na idiran ko de da ma siha ni guna da ancing ni tangkap hasko nangni return ka bani tangkako na bano mansugen ba refund man ka.pilani mo bano ye tangkako ara mansugen yene ancing da de mobile screen on ancing nyang thayana da na ya account ko basina yang thaibo account ko bakte account ko na click connect tangen account ko click kai da ye idong my bank details ngabdone my bank details ngbo click kabo ya edit doa ya edit kona click kabo
edit ko klik ko de idole account number mo skang bon account number kene ko de option de ye confirm account number mo option de gen jere ke inu khosa ko account number ko kapata ha option de gen kapata bo namme ni min mo dore yede account holders name nani bim ko kapat bo ya yade IFC code ko na kapat na kata nang gen mo IFC code ko te zaman de submit tunga mo submit taka debo ungai ganok mo nangni bostu return ka gabani tangkako de ya account number lonan nangni account number lonan transfer ka.gen digimna da chang tangka paisa ko man.pilani idea rang ko pan chudin ma sia ha digimna da chang tangka paisa ko man so pilani proof rang ko na simang nanga ba what apps ni nangna transfer ka.ani proof rang ko ani simang na misok ta skia yan mo angni tang refund ka sobon tangka paisa korto oktober hajarni koroksa refund ka so ha dari tangka paisa ko refund ka.pilani idea rang ko pan chudin ma sia ha nimna anga angni gori ko anga online shopping ka acham yara gori ara biarang ko ara man soro namgija rang ko man swa nimna anga yeko return ka ha return ka ni proof rang ko na simana misok tola ha aro return ka ni tangka paisa rang ko refund ka.pilani idea rang ko ban simang kang ha aro ya tangka paisa ko bano matnigen yarang ko ban simang ma siang ha aro nimna ya tangka paisa ko man so pilani ba refund ka.pilani bawa apps ni nangna transfer ka.ani proof rang ko na simana misok na skia na simang nakang nakta man.gen yan kogruk bunga jaskang hazagani kogruksa update kaini bagpa hajalsa kolachi iskusan dongamo tangka dongja chingni angni bengode demna yan tangka dongok makko na simana misok tola tingmo ya kogruk bunga update kaini bagpa napko janga no de transfer card ko janga kogruk ko update kaini bagpa man miswatna yan mo kogruk ko update kogruk ko angni update kaini bagpa yan transfer book ata kogruk ko de isong ko transfer ka.gen ba asimang ba wamoni message ko nakaha yanon ngitemo ko transfer ka.tana rcha gitam gong isni ko by transfer nin ba misuge mo transfer ka.ta yasan mo yasan asimana proof ko misuga ta ha dari anching ni skirana nanga gamuk ko machota ha marge return ka.pilana nga yani gaman anching ma skiranga ha aro nangni return ka.bani bostu ni tangkako nara bano refund ka.pilani cham bo ba man so gen cham yani gaman ban chang skiranga ha ni man asimang ko ye video ko aba chingani po nana ni shwani na asimang ko matel bijok asan na asimang namna ko ode na asimang ko like share aro subscribe kabo madakuri angni ketal video upload kana simang asimang nuksuro nak taman.gen mo oni gaman ana asimang na angni gori ko anga older ka cham bor gori ara namcha ha ani unboxing video ko na asimang nukujengen oni gaman asimang na ngai description link ko atingan asimang ri angem na ni nak taman.gen mo mai ko gori cham na asimang ri angeni po ma isira naskang omode